जैसा कि हम सबको मालूम है कि दो ममालिक के बीच में जो कई दिनों से जंग जारी रही और अब सीज फायर का क़याम भी अमल में लाया गया और लेकिन इसके साथ ही गोलियां तो बंद हुई, गरज में भी काफ़ी कमी आई है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उन बदनसीब फैमिलीज़ का जो बॉर्डर के दोनों अतराफ में रह रहे हैं और जिनका सब कुछ उजड़ गया, आप सब जानते हैं क्या राजौरी पुंछ में कई लोगों ने मुझे आज भी मेरे साथ राबिता कायम किया और गोलियां जब बरस रही थी तब भी राबिता था और आंसू के सिवा और कुछ नहीं था। जो उजड़ जाता है वही जानता है दर्द क्या है। We are just all of us can share the grief and sorrow उन फैमिलीज का जिनके अपने करीबी बिछड़ गए, कुछ लोग मर गए गोला बारूद, और कई बड़ी तादाद में मकान जो भी रहने का साजो सामान था बिखर भी गया और तबाह भी हो गए। खेत का सवाल, इस साइड उस साइड दोनों अतराफ में काफ़ी नुकसान पहुंचा, माल मवेशी का नुकसान हुआ। यहाँ अगर आप देख लेंगे, आप तो खुद गए हैं वहाँ, मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक हमारे रिपोर्टर्स का ताल्लुक है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी वो नहीं जो वहाँ बम्बई स्टूडियो में, दिल्ली के स्टूडियो में जंग लड़ रहे हैं, वो नहीं, आप जैसे रिपोर्टर। और मीडिया की रूह अब यही रही है, जो रिपोर्टर्स हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए शोलों में भी रिपोर्ट करते हैं, खबर देते हैं समाज को, आवाम को। आपने खुद देखा होगा, आप खुद गए हैं, कई टीम्स मैंने सुना जो उड़ी में चले गए, टंगदार, कैरन, ये पूरे हिस्सा बॉर्डर, इस तरफ के बॉर्डर में गए और आपने वहाँ खुद देखा क्या इस किन नाकुर्दा गुनाहों की उनको सज़ा मिल रही है। उनकी बहाली का सवाल है और उन लोगों के जिनके कमाने वाले बिछड़ गए, मर गए, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये दर्द तो मिटेगी नहीं, लेकिन जो बचे हैं उनको जीना भी है, तो जिम्मेदारी है सरकार की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है, वो इसलिए है क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान जंग रही है। ये अलग सवाल है, जम्मू कश्मीर ज्यादा ही उस जद में आ गया, क्रॉस फायर में आ गया, तो इसी वजह से बड़ी सरकारों की जिम्मेदारियां हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। जो भी सितमज़दा है, जो भी मुतासिरीन हैं, उनकी बहाली का इंतजाम हो और जिनका कमाने वाले मर गए उन घरों में कुछ रोजगार की सबील भी पैदा हो। हमारा ये मानना है कि बल्कि जो हमने तालीम पढ़ी है आज तक, जो समझा है, सीखा है, peace never comes, please note it down, peace never comes through the barrel of the gun। आया नहीं, गोलियों के गनगरज जरिया बने अमन का वो होगा नहीं। हिस्ट्री ने आज तक यही कहा है। Peace comes through peaceful means. Peace is prosperity.
اور پیس کا عمل ہو تو پراسپریٹی ساتھ ساتھ رہے، تب جا کر بامانی پیس ہے. وہ بارود سے وہ پراسپریٹی کبھی ملی نہیں ہے ہمارے عوام کو. اور اس وجہ سے آج کچھ ذکر بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کیا کہا، وہ پیس کا اپنے آپ کو ضامن سمجھتا ہے. لیکن ہماری نظر میں آج اس سوال پر بحث نہیں کر لوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اپنے عوام کو باخبر کرنے کے لیے جو ہماری رائے ہے، امریکن امپائر کا ریکارڈ کیا رہا ہے دنیا کے مسائل کے بارے میں. علی صاحب، امپائرز کا جو بھی امپائر آج تک رہے، جو بڑی طاقتیں رہیں، ان کا یہی ہے نا کہ کنفلکٹس کو اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے استعمال کیا جائے. کنفلکٹس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور امریکن امپائر کی یہی کہانی رہی ہے آج تک. کیا کچھ مڈل ایسٹ میں آج بھی ہو رہا ہے. میں پورے مڈل ایسٹ کی بات کرتا ہوں. کیا کچھ آج بھی فلسطین میں ہو رہا ہے. ارے صاحب، سانسیں بھی روکی گئی ہے وہاں، سانسوں پر بھی لگام لگائی گئی ہے وہاں، آنسوں پر بھی قدغن ہے. یہ آج کی بات ہے، آج کا چیپٹر ہے ہماری بدنصیب ہسٹری کا ورلڈ وائڈ. اور ابھی یوکرین میں امن کے علمبردار ہیں، لیکن جو مائنز کا ڈیل ہونا چاہیے پہلے، کاروباری ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت. بہرحال آج نہیں، آج صرف اتنا ہی مطالبہ میں کر لوں گا. گورنمنٹ آف انڈیا کو ذمہ داری لینی چاہیے. جو ہمارے لوگ یہاں جموں میں، کشمیر میں، بارڈر ایریاز میں، راجوری، پونچھ، کٹھوا، وجے پور، آر ایس پورہ، یہاں اوڑی میں اور کیرل میں، یہ بھی ہمارے علاقے ہیں، یہاں ان کی بحالی کی ذمہ داری لینی چاہیے اور فوری قدم اٹھانے چاہیے تاکہ ان بہنوں کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو کچھ راحت ملے. یہ ہماری اپیل ہے، یہ ہماری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے.